Ang maklaro din eh. Usahin natin. Taga-Mandawi na rin si Kevin. Ano na si Kevin ba? Mandawi. Kasal mahal niya ang umatungan. Maayong buntag kanatong tanan. Ang misa sa atong debosyon sa mahal nga Birhen sa Regla, nagpahinumdum kanunay kanato sa dako ug walay katapusang kamatuoran, nga ang mahal nga Birhen Maria gipili sa Dios aron pagtuman sa iyang dakong laraw sa kaluwasan sa kalibutan. Gikahimuot sa Dios nung katarong ang pagpuno kang Santa Maria sa grasya, aron ang gahom sa sala dili makaasdang o makadaot sa kaputli sa iyang kalag, kanang kaputli nga atong gilauman, nga ato usab nga madangat tungod sa grasya sa Dios. Ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria magdasig kanato sa pagsunod sa iyang mga panig-ingnan, aron kita kanunay mahiduol sa Dios, mahisama unta kita kaniya, maminaw sa pulong sa Dios, mudawat ug mupapuyo sa Dios dinhi sa atong kasing-kasing ug kalag. Sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Regla, kuyugan kita sa atong langit nung inahan, sa atong panaw padulong ngadto kang Jesus, iyang bugtong anak, atong Ginoo. Manindog kitang tanan, og sugaton ta sa kalipay ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria sa Regla. Uban sa atong mahal nga inahan, simbahon ta ang Dios nga labing gamahanan. Ang Ginoong Diyos, manak kanimo, ulahan ka sa mga babae at anak, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami, mga magkasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Doy guntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay kaisingit, ang Ginoo labing higpit. Doy guntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay sayaw, ubulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo, dayon ta ang Ginoo siya tuguran sa kaayo, sa pasaylo pagigugma walay sa maganiya. Dayon ta ang Ginoo uban sa matawag kudyaka, o hari sa mga hari, sa langit ug yuta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo, dayon ta ang Ginoo tungod sa iyang kagahuman, ang iyang mga binuhat, ang tanan katingalahan, dayon ta ang Ginoo tungod si Maria nga Berhem, o babay sa kahingpit, uray na sa langit, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa guma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo, dayon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay kaisingit, ang Ginoo labing higpit. Dayon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, ulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong pagsaulog karon Santos nga misa sa debosyon sa mahal nga Birhen sa regla atong patrona atong inahan. Sa kanunay kuyugan kita sa mahal nga Birhen sa atong mga pag-ampo o kita sa kanunay iyang ihatod ngadto sa iyang bugtong anak nga si Jesus atong Ginoo. Busa ni atong panaghiusa ang pununta ang atong pagkapakasasala o atong pangayoon ang pasaylo sa Dios aron kita maandam pagsalmot karon ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon. Nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan hunta kita sa Dios kang makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadun hunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo kaloy kami Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahit taasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahit taasan. O tinisayo tagadait, o tinisayo tagadait sa mga taong may maayong kabubuton. Idari ka na mo, ihimaya ka na mo, isimba ka na mo, tungod sa imong himaya. Mapasalamatun kanimo, tungod sa imong dakong kahimayan. Ginoong Diyos, Hari sa langit, Diyos sa mahal na kagagahong sa lahat. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak. O Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, anak sa Amahan. Himaya sa Diyos, himaya sa
Diyos, himaya sa Diyos sa kahit asan. Ikaw nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maloy ka, kanaho. Ikaw nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Dawata ang among pangamuyo, dawata ang among pangamuyo. Ikaw na naglingkod sa karusahan, maluoy ka, kanamo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahit asan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang o Jesucristo ang Ginoo. Uban sa Espiritu Santo sa himaya sa Diyos nga Ama namin, sa Ama namin. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahiyas. Magampo kita. Ginoo nangamuyo kami nga kanurayan ta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwasaw-sab kami sa tanang katalagman aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao,
aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, sukat karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon, dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang pagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tawo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama nga ang Dios gayud nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-o. Ang Ginoo Dayga ang Ginoo kalagko, tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. ang Ginoo Mayong maluluyo. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gipurong-purungan ikaw niya sa kaayo o kaluoy. ang Ginoo mayong maluluyo. Maluluyon ug maayo ang Ginoo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga saba, ni masuko siya
sa kahangturan. Ang Ginoo mayong maluluyo. Kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipalayo kanako ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo mayong maluluyo. Ang Ginoo manakan ninyo, Manaw sa kanimo. inutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaan, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud kamo panumpa kun kamo manaan. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa ni ini, kana gikana sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Rigla, nagpahinumdum kanato sa usa ka importante nga kinaiya sa usa ka magtutuo sa Ginoo.
og usa ka importante nga kahimtang status sa usa ka magtutuo. So kahimtang o kinaiya atong hinumduman. Sa unang pagbasa, kung namalandong kita o naminaw ni adto, mingon si San Pablo kanato nga kita nga nagtuo sa Ginoo bag-o na nga mga binuhat. Kita nakaambit sa kamatayon ni Kristo, namatay sa alang sa tanang mga tao, aron mga tao mabuhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. So ang atong status ni luwas ka na. You have been saved by the Lord. It is not you who saved yourself, but it is God by His graciousness saved us. Sabot ipasabot nga salvation is not by our own doing, but salvation is absolute gift from God. And this salvation finally, once and for all, had done by Christ in that holy cross. Remember, when Jesus died in the cross, almost 2,000 years ago, that death of Jesus in the cross, kausa lang and for all. So, ang iyang kamatayon, dunay retroactive effect o dunay kita ito nga forward effect. Retroactive. Ang kamatayon ni Jesus nagluwas ni adtong mga tao nga nangamatay, nga nagtuo sa Ginoo long before Jesus died in the cross. Ang proactive effect, ang kamatayon ni Jesus nagluwas kanatong tanan nga mituo og sa umaabot nga mga tao mutuo kang Jesus sa iyang mensahe, sa pagigugma, sa iyang buhat, sa pagluwas kanato. Kaya, He died once, kausara, but for all nga mga tao. Patay kaniya to before Jesus died, og buhi, og mabuhi, og matao pa sa umaabot nga mga katuigan. The effect of the death of Jesus, the effect of the salvation brought by Jesus is a continuing process, continuing effect. Ang effect niya, wala muhulong. Ang effect sa salvation, wala muhulong at the time that Jesus died. Instead, He wanted that this effect of the salvation that He had done in the cross will be perpetuated, will continue. Ang salvation nga gihimo ni Jesus sa makausa sa krus, nagpadayon ang effect niya hangtod karon. Mo na whenever we celebrate the Holy Eucharist, we perpetuate the salvific event, the salvific act of Jesus in the cross. Whenever we celebrate the Eucharist, the salvation is going on. Padayon siya. Kung mao kini mga kaigsuonan, hinumduman nato ang atong status. Ikaw ug ako nga gipakamatyan sa Ginoo, nakaambit sa iyang kamatayon, og kita dili na magkinabuhi alang sa atong kaugalingon, kundili magkinabuhi kita alang kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanato. Buti pasabot nga ang imong life, ang akong life, gilukat na tas Ginoo. O kay gilukat na tas Ginoo, we are owned by Jesus. And since we are owned by Jesus, our life, atong gamiton, atong puy-an, sumala sa kabubuton sa naglukat nimo. Parehas gud anang pananglitan mo palit ka og appliances. Kisa may magbubuot sa paggamit, unsaon paggamit ang appliances nimo, ang tao nga nagpalit nimo, siya magbuot asa ka ibutang, asa ibutang ang appliances, siya magbuot kung unsa siyang oras sa gamiton niyang appliances, mao na siya. Sabot ipasabot ka nato nga ang status nato naluwas na. We have been saved by the death of Jesus in the cross. Therefore, ang dunay rightful right
alam nato is Jesus. Mao bitaw nga si Jesus mao ang gitawag nato the rule of life for all believers. Mao na nga we are called followers of Christ. Christians, mga Kristiyanos, buti pasabot, followers of Christ. We follow the will of Christ, we follow His rules, we follow His commandments for us. Dili kaya ang atong kaugalingon mo'y atong sundon. Kundili ang sundon, ang kabubuton sa nagluwas nato, o usaray iyang gitugon nato. Gospel of John, chapter 15. Sa iyang gisugo nato, kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. So mao na atong puy-an kay kita man tanan ang atong status niluwas ta. Kung giluwas ka, dunay nagluwas nimo. Og ang nagluwas nimo maunay dunay rightful authority over you. Ug mao na nga matawag na sa tong kaugalingon Kristiyanos. Buti pasabot, we are followers of Christ. Therefore, if we are followers of Christ, then we will follow Christ, not our own will. Mabitaw nga gituluan ta sa atong Ginoo sa pag-ampo. Amahan namo, thy will be done on earth as it is in heaven. We are never taught by Jesus that my will be done on earth and yours in heaven. Ang pagkabubuton sa Ginoo sundon dinhi sa yuta, ingon nga kini gisunod dito sa langit. So, remember our status. Kinsa ka? Iya kas Ginoo. O sa imong kinabuhi alang sa Ginoo. Mao na nga moingon si St. Paul sa iyang sulat sa taga-Roma, chapter 8. Ingon siya nga, buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Ginoo. Kay giluwas na tas Ginoo, naakita kaniya, walay bisan unsa nga mga makapahimulag kanimo. God will never push you away. God will never reject you. It is you who may reject God. So tatanaw na to nga dako kayo ang paglaom sa matag usa nga bisan di ay kita mga makasasala, bisan kita everyday we fall into sin, but we have the greatest hope in us that God never reject me even if multiple times I sin every day, because this God loves me and His love is forever, eternal, without ceasing. He loves me. But I, who is loved by God, I can say no to God. But God cannot say no to us. Remember nga, when we were sinners, He sent Jesus to die for us. Because God cannot say no to humanity. Because the glory of God is to see human fully alive. So kumao ni, because God cannot say no to us, and He cannot reject us, because His love is greater than our sins. He saves us through the death of His own beloved Son. But we who are saved by Jesus can say no to the love of God. Mao na nga adunay mga tao nga makita nato ang ilang kinabuhi, they live their lives according to what they want and how they want it lived. They live their life as if they are the owner of their own lives. But God cannot reject us. It is us who may reject God by our own way of life. So ang atong first reading karon, nagpahinumdom nato, sino ka sa harap ng Diyos? Ikaw ay tinubos na ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Ikaw ay para sa Kanya, para ang buhay mo at ang buhay ko ay para lamang kay Kristo. So ikaw ug ako, ang kinabuhi nato para kang Kristo. O sa atong hinumduman nga, whatever acts nga atong nabuhat, nga musukwahi sa kabubuton sa Ginoo, then we should repent and we should return to the love of God that is always available, His mercy and forgiveness in the sacrament of confession, sacrament of reconciliation, where everybody finds forgiveness. Karon atong tan-awon nga sa ikaduha atong pamalandungan kining sa atong ebanghelyo. Atong ebanghelyo nag-ingon nga
kaniadto sa karaang kasabutan giingon nga kung manumpa gani ka, ayaw gayud pakyasa ang imong panaad. Unya sa imong buhaton, tumanon mo gayud ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Mao ni kasagaran nga nga we promise nagaminton panatungalan sa Ginoo nga fix man napay Ginoo mamatay pa ka. Ako lagi tumanon lagi na akong promise yan pag ana-ana no. Promise na manguros pag ito sa kanang tutong dinhi nga kabantay mo sa una kanang expression nga sige na promise no mamatay pa ko nya una pay God na. Ingana ba ito mga expression sa una, pero pagkahuman o sa pipila ka adlaw, promise is made to be broken. Ang gospel na to karon nagpahinumdom nga kung doon na kay saad, tumana. Kung ikaw nangutang, ni saad ka mo bayad, sa sunod, bayri pod. Ayaw pagkalimot-limot ba na dito mao na nga naingon nga samad ka nang nakalimot na kasi imong utang nako ingon nga wa man kun makalimot mari sa akong utang pero sige lang mari mga lugway pag pipila ka buwan kay basig makalimot nako o maoro di na wag gyud kay huna-huna nga mobayad ba na promise sa baka nga mobayad bay ripod unya gipalaw man pag yun as Ginoo tingin sa nga kung kuan gani manumpa ka, ayaw panumpa sa langit, ayaw panumpa sa yuta, ayaw panumpa sa Jerusalem, ayaw panumpa sa ngalan sa Ginoo. Nga naman, ing na lamang nga, oo o dili. Oo o dili. So, ang kita, promise ta, dagang pang kita mga, mapabalak-balak ng mga words na kay aron gyud ma-convince na to na sila hangtod sa atong pagbalak-balak og mga words wala na nakabantay nga mga words ito nga wa na to o dili na to matuman. So mga igsoon gipahinumduman ta. Kung manumpa ka, ingna lang, yes Lord. Lord, di na ko kaya. Mao na siya, na makabantay ta, ang mahal nga Birhen is the model of a follower of Jesus. Wala siya maingon nga, akong tumanon ka na siya. Akong tumanon kutob sa kong mahimo. Akong ganang buhaton niya. O sa sa mahal nga Birhen Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Matuman unta dinhi kadako ang imong gisulti. So, ang pagpaubos sa iyang kaugalingon, ang mahal nga Birhen Maria, wala mag-promise sa bisan unsa. Apan miingon siya sa Ginoo, oo Lord, yes, Lord, matuman dinhi kanako ang imong pagbuot, sumala sa imong gibutan, Lord, tumanon dinhi kanako. Ingon si Mary, here am I, Lord, make me as your instrument, use me according to how you want me to become, use me according to your plan, use me to become useful for your plan of salvation. Ingon si Lord, ingon si Mama Mary. So ang atong modelo sa atong pag-say yes o pag-say no, Mary. Always Mary, always Mama Mary. Kay always si Mama Mary miingon, yes, Lord, be it done unto me according to thy word. Sa ingon sa atong ebanghelyo, ing na lamang oo o dili, kay kung may mukapin pa niini, kana, gikan na sa yawa. Mao di ay dili na to matuman ang atong mga panumpa, mga promises kay daghay kapin, una-una ikapin pagani o siya ingon, iya na kini sa yawa. Remember, we promised to the Lord since the beginning that we are incorporated into the body of Christ, the time that we were baptized. O sa may atong promise. O na ato nang girenew every Easter vigil, every Easter Sunday, we renew that. O sa atong promise, do you reject Satan? O sa ito bag? Yes, I do. O niya nga, do you reject his mga pagpanglingla, kaniyang pagpanghaylo kanimo sa mga binuhatan, nga mautan, nga dautan? Do you reject? Yes. Do you promise or do you believe in God? Yes. Mao na siya. But most often, we forget about our promise. Nag-promise tas Ginoo since baptism. Mayngon ta nga isalikway si Satanas, but we embrace Satan in our lives.
Mao na nga we become more friends to Satan than to Jesus. Tanaw ra gud sa atong balay, kung masuko ta, kisa may itong tawagon, Ginoo o si Satanas, Jawa. Kisa may tawagon nato. Kung makuratan ka, ang uban makuratan, Jawa, piste. Tagsa lagi makuratan kaming, Lord, kana mag-away ta sa balay. Tagsa lagi mingon, Ginoo ko. Ang mingon, Jawa ka. Na, we promise since the beginning of our Christian life to reject Satan. But every day or almost every day, we call on His name more than we call on the name of the Lord. So kinsa may musod sa tong balay, ang Ginoo o ang Jawa? Mauna nga sige mong away, kanang away baliha pagbasa. Away. Baliha pagbasa? Yawa. Mag-away ganun sa balay, remember, that is the entrance of the devil. Mag-away ganun sa balay. Entrance na sa yawa. So, kisa itong mga palaaway, halahan sa apnang kamot. O, mga palaaway, karon naka-realize ta nga kana dayang away is the entrance of na gusod mo pasudlo ninyo si una nagpromise ta sa atong bunyag to reject Satan. Unya atong pasudlon ang kisay nagpuyo sa atong balay. Mao na daghang na possess nga mga balay karon infested. Unya ang atong kinabuhi infested, ang atong kinabuhi pod possessed. Kisay nagpossess. Mo na ang imong naong murag awa, kamo na nagsuot na, murag, mo na tanaw na to ba nga, uy, ang Kristiyanos, remember, our status, giluwas na tas Ginoo. Ang atong kinaiya, sunod sa Ginoo. Unsay imong gi-promise ni Lord, buhata. Na bitaw mangumpisal ba, ay saba kay manaway ta. Mangumpisal, Father, naay ko, naba kay gipanumpa sa gisaad sa Ginoo nga wa pa nimo nabuhat. Yes, Father. Pila na katuig, dugay-dugay na Father, abi nimo, ikaw rin nakalimot ang Ginoo, makalimot o sa imong gisaad. Do and fulfill your promise to the Lord. If you promise to the Lord something, do it. Kay ikaw rin makalimot, ang Ginoo wa gyud makalimot. Until now, God is waiting for you to fulfill what you have promised to the Lord. Remember, mag-promise ganito ni Lord, fulfill it. Fulfill, because the Lord never forget your promise. Ikaw, makalimot. Kung siya tawag sa kanang sigig kalimot sa promise na tos Ginoo, ang sigig kalimot sa promise na to kang Lord, mao na, daghan kayo sa ato, tungod kay, sige ra matag promise Lord, grabe tang masakit ta pinsimba ko pito ka lawno kanang grabe. Lord, ayuha lang gyud ko Lord, musimba lang gyud ko Lord kada Domingo. Giayo si Ginoo. Sus, simba tod siya usa ka Domingo, duha ka Domingo, pag ikatulong nga Domingo, tuwa naman sa simba sa sabungan. Tuwa naman ito sa simba sa beach resort, wa na makatuod simbahan niya. Fulfill your promise. The Lord never forgets what you promise. It's you who forget what you promise. So, duha ka butang tong hinumduman na status nimo niluwas na ka. Imong kinabuhi for the Lord na, dili na for the world, for the Lord. Unya, ang imong kinaiya must be obedient, paningkamot pagsunod sa kabubuton sa Dios sama sa mahal nga Birhen Maria atong patrona. Manindog kitang tanan o gatong karon nga ipadangat sa Dios ang atong mga pangaliya. Ang atong Dios maluluyon kayod og tungod sa iyang dakong gugma kanato gibalik kita niya sa kahimtang sa grasya. Masaligon kitang mosampit kaniya sa pag-ingon. Pataling wogi
nangamuyo kami kanimo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Himua nga ang imong simbahan, pinanguluhan sa among Santo Papa, mga obispo ug kaparian, mudanag sa kalibutan ug magpadayag sa imong dakong gugma. Pinaagi diha sa pag-atiman sa mga kabus, masakiton, biktima sa nagkadaiyang pag-abuso ug mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Himua ang mga namunuan sa among nasod, lokal ug nasyonal, nga maalinggaton sa panginahanglan sa katawhan, nga ilang gisaaran nga alagaran. Mag-ampo kita. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Tahuron unta sa tanang dapit ang kabililhon sa kinabuhi sa tao, ug maangkon sa matag usa ang makiangayon nga pagtratar. Mag-ampo kita. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga nagmahal ug nagdebosyon sa mahal nga Berhen sa Rigla, makaangkon sa mga grasya nga ilang gipangayo, pinaagi sa iyang pangama. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Ilhon unta sa mga magbabalaod ang kasagrado sa panagtiayon ug paningkamutan nila ang paglig-on ug pagpanalipod niini diha sa pagbuhat og mga balaudnon alang sa saktong pag-andam sa mga tao nga buot musulod sa kaminyoon ug pagtabang kanila nga mga minyo sa pagpalig-on sa relasyon sa ilang pamilya. Mag-ampo kita. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga namunuan sa mga nasod sa kalibutan, uban sa mga dagkong korporasyon, mangunaunta sa pagpasiugda og mga programa sa pagpangita og limpyo nga tinubdan sa enerhiya aron atong malikayan ang sobrang pag-init sa temperatura sa kalibutan. Mag-ampo kita. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Amahan, nga gikan sa tanan nga mga pag-ampo namo, imo kaming hatagan sa mga grasya. Nangamuyo kami nga ang mga grasya sa imong pinalanggang katawhan, imong ibubo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mula sa Diyos, ako kanuna pagkatapos sa pakikatupag, dalang akong kahuyang ug ang pagpaupo. O nga
ang Ginoo pagadaydo. Lawas sa lala kining mga sa kanunay mahalon ug sa dayan sa grasya kanunay papalambon. Lawas sa lala kining mahal mga hatag sa kanunay mahalon ug sa dayan sa grasya kanunay papalambon. Unsay ikasako kanimo tungod sa imong kaayuan. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayo nga way suko. Unsaon ko karon pagbalos kanimo nining kanan. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayo nga way suko. Mga igsuon, pagampo kamo rin kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Tagda ginuang mga gasaw mga pagampo nga among gihalad sa among paghandom sa debosyon sa bulang Birhen Maria, ang Birhen sa rigla nga inahan sa Dios, aron makapahimot kami kanimo og makadangat sa imong pasaylo ug panabang alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santo
Dios nga mahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kaingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay Birhen, may dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit o pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapabsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, kanatubos ka na
pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa tong langit nga Amahan, gamiton ta ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagkaingon ng imong ngalan, wabot ka na mo ang imong ingarihan, matumalang imong pagod, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalantuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasay luwa kami sa among mga sala. Maikon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kami sana. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo ang giharian, ang gahugang himaya, hangtod sa
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manang sa kalimo. Ipakita ta ang panag-igsuulay. Cordero sa Diyos, kanagawad ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Jesus, sukyan, usap nato. Masugdan sa tawag sa atong Diyos, sa palan nga imahen siya nagpaila, milagrosa nga Birhen sa regla. Makiusap kita, kauban ng
Birhen sa regla, sa pagtubos sa grasya, isip mo sa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita, kauban ng Birhen Maria, sa pag-ampo, pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o ginahan, usab nato. Masugtanon sa tawag sa atong Diyos. Sa balaan nga imahen siya nagpaila. Milagrosa nga Birhen sa regla. Maghiusa kita, kauban ng Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya, isip mo sa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita, kauban ng Birhen Maria, sa pag-ampo, pag-alagad sa atong Diyos. Puyan o bansayon ta, ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong ugma, palampuon ta. Maghiusa kita, kauban ng Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya, isip mo sa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita, kauban ng Birhen Maria, sa pag-ampo, pag-alagad sa atong Diyos. Maghiusa kita. Dalampanan sa katawhan, sa tanan nga kalisdanan, ikaw among paglaom, matinabangon, maluluyong inahan. Pinili ka sa Diyos, dalan sa manunubos, Rayna sa langit ug yuta, kanimo kami nangaliya. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkahiusa. Sa kanunay agaka, atagi sa imong grasya, patruna ka ng among dakbayan. Milagrosa mong larawan, giduaw giyugpuan, sakit ug katalagman kami imong panalipdan. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkahiusa. Sa kanunay agaka, hatagi sa imong grasya, patruna ka ning among dakbayan. Ikaw man ang giya ug lamdak ko,
sa pagtubo pagsunod ni Kristo. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkahiusa. Sa kanunay agaka, atagi sa imong grasya, patrona ka, ning among dakbayan, patrona ka, mahal namong inahan. Magampo kita. Human kami mabuhong sa makaluwas nga sakramento, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga makapahimulos kami hangtod sa bunga sa imong pagpanubos. Kami nga matinahurong nagasaulog sa paghanom sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Regla, Birhen nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod, karon atong isunod ang paghatag sa mga awards sa atong mga napili nga Heroes of Faith. Pangaigsuon sa parokya, doon na pagidaghan. Kini sila ipili, dili tungod kay mga dato kini sila. Doon ay gibasihan sa pagpili. Naapay daghan. Pero sige lang kay basig maghimo pa ta og umaabot na pay mga awarding pod. Sa pagkakaroon kini lang una sila ang atong mahatagan. Apan at the end, maybe at the end of the Jubilee year, naapay makadawat nga mga kaigsuunan nato. Atong tawagon ang mga si Sister Erma to help us sa distribution, ang atong mga kaparian kung naay nadia sa likod. Ang gikan sa Commission on the Laity Archdiocese of Cebu, kung naay nakaabot. Good morning, brothers and sisters in Christ. As we continue our celebration of this year's Jubilee year with the theme, Pilgrims of Hope, we take a special moment to recognize and honor those among us who have become true beacons of light and hope. The month of June has been designated as a Jubilee observance for the laity in the Archdiocese of Cebu. During this time, we turn our attention to the lay individuals and groups who, through their quiet service and steadfast and enduring faith, have helped shape and uplift our communities. The Jubilee of Hope Award is presented to individuals and groups who demonstrate resilience and faith in overcoming challenges and hardships. Their inspiring journeys foster a spirit of hope within their faith communities. Through their joyful perseverance, they significantly contribute to the growth of faith and enrich community life. We now recognize our individual awardees, lay persons whose lives and ministries are powerful testament to faith in action. May we request the presence of our parish priest and shrine rector, Reverend Father Benito Tumul, MSc, together with the representatives from the Commission on the Laity, Dave Viriada, District 1 Coordinator, Yoli Rapana, Executive Secretary, to hand in the award. Brothers and sisters, the individual awardees are Matilde Pulvera,
Debra Melihor, Leonora Manggubat, Antonio Valle, Anselmo Cange, Epifania Abaez, Lorenzo Igut Jr., Edelburga Repaso, Bartolome Avancena, Carminia Alcantara, Rezalina Enrique, Elma Gingoyon, Seth Niven Caballes, Carolina Navarro,
No, English po. Wala siya. Isaac Ken Patalingho. Maverick Bunganciso. Ludivina Loquete. Raul Godinez. Krishna Villacastin. Once again, requesting all the individual awardees to please come forward for the photo op. Once again, brothers and sisters, these are our Jubilee of Hope individual awardees. Let's give them a round of applause. And now, we also recognize the invaluable contributions of lay organizations whose collective efforts have empowered and strengthened our faith communities. For the group or organization awardees, we honor the following. Nuestra Señora de Regla Catechetical Ministry, represented by Gudilia Cabrera and officers. Catholic Women's League Virgen de Regla Chapter, represented by Annabel Baring and officers. Next, Servants Communities International Virgen de Regla Chapter, represented by Annalyn Sumalinaw and officers.
Apostolado sa Pag-ampo Virgen de Regla Chapter represented by Josefina Querante and officers. The Association of the Children of Mary Immaculate Vincentian Marian Youth, Lapu-Lapu City Unit, represented by Dens Tanudra and officers. Knights of the Altar Servers Ministry, represented by Sean Siltil Caballes and officers. World Apostolate of Fatima Lapu-Lapu Chapter, represented by Nelly Baguio and officers. Last but not the least, Couples for Christ Virgen de Regla Chapter, represented by Oji Palmero and officers. To all our group awardees, thank you for your commitment to service, evangelization, and hope-filled leadership in the Church. Let us once more offer our heartfelt congratulations and gratitude to all our Jubilee of Hope, both individuals and groups, for the light they bring to our Church and communities. May their example continue to inspire us all to live out our faith with courage, compassion, and hope. Pangluhod kita o gatong ampuon ang pag-ampo sa Birhen Maria sa Regla. Hinumduman mo o malugayon iyamot nga Birhen Maria nga sukat wala pagayod mahitabo nga mayusa bidangop sa imong panalipod nangayo sa imong panabang ug napakiluhi kanimo nga imong gitalikdan. Nadasig kami ining paglaom, nagadangop kami kanimo, uulay sa mga ulay, among inahan. Aniya kami sa imong atubangan, nagaluhod tungod sa kabugat sa among mga sala. O inahan sa Dios nga nagpakatao, ayaw kawang ang among mga pangamuy. Hinunua, pamatia, uban sa mayong kabubuton, o gihatag among gipangayo. Amen. Atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo,
et spes nostra salve, ad declamamus, exulis feli heve, ad ti suspiramus, gementes et flentes, in lacrimaro vale. Ia ergo advocata nostra, Deus tuus misericordes oculus ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitris, Od beneficiamur promissionibus Christe. Orimos. Omnipotens sempiterne Deus, que gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, at dignum felicui habitaculum efficie mereritor, Spiritus Sancto cooperante preparaste, daut coius commemoratione litamor, ius pia intercessione, ave sanctibus malis et morte perpetua liberimor, per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang ginumana ninyo, Manaw sa kanimo. ito ko ang inyong mga ulo, pagampo kamo sa mga grasya sa Dios. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, magupong untag kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunayog sa tanang dapit malabanan untag kamo sa Birhen, pinagi kang kinsanay mo kamong takos pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagakatigom sa debosyon sa pagsaulog si Maria, magdalawon taog mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og mga ganting nga langit nun. Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, panglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal ka, Senyora, Birhen sa regla, pamatihan ang among pangamuyo karon. Kay ikaw mao ang himaya, kay ikaw mao ang kalipay, kay ikaw ang kadungganan sa mulusod sa upod. Liha, O Maria, kami nagasampi, nangamuyo kanimo sagra
grasya nga langit nun, aron ang santos tinuhuan sa Diyos mong anak labing hingpit, sa gupon sa kadaghanan, ning ang lungsod sa